ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। তো বাবা বলছেন, কেমন থাকবো আজকে বাড়িতে? ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, পেহেরাদার, তাই না? বাকি আমার কিছু নয়, কিছু দিনের জন্য এটা ঈশ্বরের অমানত, তাই না? সামাল দেবার জন্যে সে আমাকে দিয়েছে। प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? बाबा बोलছেন, বাচ্চারা পুরুষার্থে কি লক্ষ্য রাখবে? उत्तर, आप मरे मर गई दुनिया। आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। यही है तुम्हारी मंजिल। मंजिल माने लक्ष्य। शरीर से ममत्व टूट जाए, शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद न आए, जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, आत्मा अशरीरी बन जाए। बस हमको वापस जाना है, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है, तो एक भी गरीब नहीं होता है। तो बाबा बोलছেন, কি লক্ষ্য রেখে আজকে পুরুষার্থ করব? আজকে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার কি থাকবে? কি জিনিস আমার থাকবে? সবই ছেড়ে যেতে হবে, তাই না? ইচ্ছা থাক আর না থাক। তো বাবা বলছেন, আজকে লক্ষ্য থাকবে আমি কেয়ারটেকার হব, ট্রাস্টি হব। এটা ঈশ্বরের দেওয়া অমানত, টেম্পোরারি কাজ, তাই না? কিছু দিনের জন্য সে আমাকে দেখভাল করার জন্য দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে এখান থেকে যেতে হতে পারে, তাই না?
তো সেই জন্যে প্রিপেয়ার, যে যখন ছেড়ে যাব তখন যেন এইটুকুও মনের মধ্যে না আসে, আমার বাল বাচ্চা, আমার ঘর বাড়ি, আমার সম্পত্তি, আমার মকান দোকান, এইরকম যেন মনে না আসে। ঠিক আছে শিব বাবা, তুমি আহ্বান করেছো, আমি রাজি, তাই না? 1 সেকেন্ডে অ্যাকসেপ্টেড, তাই না? এই গত রবিবারের মূল্যে ছিল না ফুল স্টপের প্র্যাকটিস, তো সেকেন্ডে ফুল স্টপ, যখন মৃত্যুর মেসেজ আসবে তখনও যেন খুশি খুশিতে একদম সেকেন্ডে হাজি, তাই না? তো সেই রকম প্র্যাকটিস। তো বাবা বলছেন আজকে ট্রাস্টি হয়ে, কেয়ারটেকার হয়ে থাকো। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। के শুনছে? সব আত্মা বসে আছে শরীরে, সে শুনছে, শিব বাবা শোনাচ্ছে, তাই না? बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है, हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तो फर्स्ट होमवर्क बाबा आज के दिलो ट्रास्टी, केयर टेकर, और सेकेंड होमवर्क बाबा दिलो सारा दिन आत्मिक स्वरूपे থাকবো, তাই না? আত্ম অভিমানী, তবে তো কেয়ারটেকার হতে পারবো। আত্মার তো এই শরীর ধারণ করাতেই সব সম্পর্ক জুড়েছে, যেই শরীর চলে যাবে তো সব সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आमी কত বড় আছি, কত বড় আছি আমরা, স্টার, আকাশে তারা মতন একদম ছোট্ট জ্যোতি, সেই আমার সাইজ, 5-6 ফুটের দেহ নই। কি ওয়ান্ডারফুল। বাবা বলছেন এই স্থিতিতে আজকে সারাদিন থাকবে, যে আমি আত্মা বিন্দু আর সবাই বিন্দু, বাবা বিন্দু আর ড্রামা বিন্দু, তাই না? अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। आत्मा থাকবো, বাবার यादे থাকবো, यादे যাবো, তো চলে যাবো সে দুনিয়াতে। কিন্তু বাবা বলছেন সে দুনিয়াতে উঁচু পদ কার হবে? যে যতটা দিব্য গুণ ধারণ করবে, যে যতটা সুদর্শন চক্রধারী হবে, তার মধ্যে অতটা দিব্য গুণ আসবে। কেননা যখন আমরা সুদর্শন চক্র ফিরাই, আমার ভিতরের যে শুয়ে থাকা দেব শিশু সে জাগে, তো তার কোয়ালিটিগুলোও জেগে ওঠে, তাই না? ওই জন্যে যতবার সুদর্শন চক্র ফিরাবো, 5 স্বরূপ ফিরাবো, অত আমার ভিতরের শুয়ে থাকা দৈবিক গুণগুলো, সংস্কারগুলো জাগবে। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा काट থেকে আশা করছেন যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা, দুনিয়াতে 800 করোড় আত্মা, তাদের থেকে ভগবানের আশা নেই। কার থেকে আছে? সত্যযুগের 2 কোটি আত্মার থেকে, 33 করোড় থেকেও নয়, তাই না? তেতাযুগী আত্মা তো সে তো ভাগন্তী আত্মা, তার থেকেও বাবার আশা নেই। তো বাবার আশা কাদের থেকে? যারা বাবার 2 কোটি আত্মা, যারা বাবার রেগুলার স্টুডেন্ট, তাই না? যারা মাঝে মাঝে ক্লাসে আসেন, তাদের কি আছে? আপ ডাউন আছে স্থিতি। কখনো মায়া ধরে কারা নাড়ায়, তো কখনো বাবার কথা ইয়াদ আসে, কেঁদে কেটে যখন একদম লাস্ট অবস্থা, ওই মাথার উপরে জল হয়ে গেল,
তখন এসে বাবা বাবা, তাই না? কিন্তু যারা রোজ আসে, যারা রোজ বাবার কথা শোনে আর হোমওয়ার্ক করে, সেই হচ্ছে সত্যযুগী বিজয়ী আত্মা, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বাবা কাদেরকে শোনাচ্ছেন? যারা পাক্কা ব্রাহ্মণ। আর যে পাক্কা ব্রাহ্মণ সে রোজ পুজো দেয়, বাড়িতে দেয় কি না? মন্দিরে রোজ পুজো দেয়। আজকে দিলাম, 2 দিন 4 দিন ছেড়ে দিলাম, এরম করতাম ভক্তি मार्गे। तो बाबा बोलছেন दूसरों को नहीं कहेंगे, बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, তাই না? তো বাবা কোন বাচ্চাদেরকে প্যার করবে, মনে করবে? যারা বাবার প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা, তাই না? যারা বিপরীত বুদ্ধি, তো বাবাও জানে এই অর্ধেক আমার অর্ধেক মায়ার আছে। तो बाबा कहते बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है, তাই না? তো বাবা কোন বাচ্চাদেরকে পড়ায়? রাজা বাচ্চাদের, রেগুলার বাচ্চাদেরকে, তাই না? বাদ বাকি অন্য যে আত্মাগুলোকে কে পড়াবে? সব রাজা বাচ্চাগুলো নিজের প্রজাকে তৈরি করবে, নিজের ভক্ত আত্মাগুলোকে তৈরি করবে, তাই না? कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे, देखे तो सही। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, তাই না? জানে বালা প্রচুর সংখ্যা, অনেকেরা বাবার হাত ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু সংস্থা কখনো কম হয়নি, সে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কেননা গাছ কখনো ছোট হয় না, গাছ তো বড় হতেই থাকে। এবার এটা আমার ভাগ্য যে আমি গাছের পাতা হয়ে ঝরে পড়ব, নাকি আমি পাতার থেকে ডালপালা হব, শক্ত হব, আরও অন্য পাতাগুলোর কল্যাণ করব, সেটা আমার উপরে, তাই না? तो सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो, तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी, তাই না? এমনি ভক্তি মার্গে যাকেই পুজো দিতাম না কেন, কার কাছে পৌঁছাতো? বাবার কাছেই পৌঁছাতো। আর যদি কোনো রেসপন্স পেতামও ভক্তি মার্গে, তো সেটাও কার থেকে পেতাম? বাবার থেকেই পেতাম। বলে না, সচ্চা দিল থেকে যদি ভক্তিও কেউ করে সেও তাকে পায়, কিন্তু ইনডাইরেক্ট। আর এখন বাবা বলছেন যখন যাকেই ভক্তি করবে আমি পাবো, তো একের উপরে একাগ্র করো, তাহলে একাগ্রতা থাকবে। पतित पावन में एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। এটা তো গীতারই বাণী না, मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। কোথাকার জন্যে বাবা আমাদেরকে তৈরি করছেন? পরম ধাম নিয়ে যাবে, তারপরে সুখ ধাম, কৃষ্ণের দুনিয়াতে আসব। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भव के से, तो मनुष्यों को भव का खींचेगा, তাই না? যেখানে সব লোকেরা তো বৃন্দাবন মায়াপুর কেন যেতে ইচ্ছা করে? কেননা সব কৃষ্ণের লীলাগুলো প্রতিমাতে দেখানো আছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে তোমরাও মিউজিয়াম খোলো,
তো মিউজিয়ামে যখন সত্যযুগের লীলাগুলো প্রদর্শন করা থাকবে, তো সব আত্মাদের সে দৃশ্য ইমার্জ হবে যে আমরাও এইরকম দুনিয়াতে যাব। তো ওদের ভালো লাগবে, আকর্ষণ হবে। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। তখন ওদেরকে বোঝানো হবে যে দেখো এরকম দুনিয়া তৈরি করতে এবার উপরওয়ালা এসেছেন। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और दैवी गुण ধারণ করো। তো আজকের হোমওয়ার্ক মনে আছে তো? এক ট্রাস্টি হয়ে থাকবো, কেয়ারটেকার, তাই না? যে কোনো মুহূর্তে বাবার ডাক আসলে যেন ফটাফট হাজির করতে পারি, খুশি খুশিতে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি, তাই না? আর সেকেন্ড হচ্ছে শুধু গেলে হবে না, ভালো পদে যেতে হবে। তো দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। আর দৈবী গুণ কখন ধারণ হবে? যখন সদর্শন চক্র ফিরবে, তাই না? আর সদর্শন চক্র কখন ফিরবে? যখন নিজেকে आत्मा ज्योति মনে থাকবে। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए, तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र है, तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बेगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर, इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तो बाबा बोलছে নিজেকে কি মনে করো? বেগার টু প্রিন্স, তাই না? আমার কিছুই নয়, কিছুই নয়, সব হচ্ছে বাবার অমানত। তো বেগার হয়ে গেলাম এক সেকেন্ডে। আর বাবা বলছেন যে যতটা মন থেকে বেগার হতে পারলো ও অত ভালো প্রিন্স হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আসক্তি ভাঙতে হবে, তাই না? तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। तो যদি আসক্তি কোথায় থেকে যায় তাহলে অবস্থা কি সাংঘাতিক হবে। লাস্টের সময় ধোঁকা হবে, তাই না? হৃদয়ে ঘাত হবে, মন খারাপ হবে, যন্ত্রণা হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন যাতে এইগুলো বাচ্চাদের না হয়, তার জন্যে বাবা আগে থেকে বলছেন নিজেকে বেগার মনে করো, তাই না? নিজেকে ডেডিকেটেড মনে করো যে সব কিছুর মালিক বাবা, আমি ট্রাস্টি, তাই না? তো দিয়েছে, যে মুহূর্তে চলে যাবে সে মুহূর্তে যেন কোনো কষ্ট না হয়। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है, निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। कहते भी हैं ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वो आपका है, हमारा नहीं है, তাই না? তো বাবা বলছেন এইটুকু তো করো, ভাবো তো মনে মনে যে সব কিছুর মালিক বাবা। সে তো আমরাও জানি বাবা এত ঘর বাড়ি সম্পত্তি বাল বাচ্চা নিয়ে কি করবে? সামলাতে কাকে হবে? নিজেদেরকেই সামলাতে হবে। কিন্তু বাবা বলছেন উৎসর্গ করে দাও, সমর্পণ করে দাও মন থেকে, তাই না? वो तो होता है भक्ति मार्ग, उस समय तो बाबा दूर था। ভক্তি মার্গেও সমর্পণকে বড় পুজো মানে, বলিকে বড় পুজো মানে, বলি চাড়ানো। বাবা বলছেন পশু প্রাণী বলি দিও না, তুমি নিজের অন্তর থেকে তুমি নিজেকে বলি দাও, তাই না? তো সে বলি পুজো সবচেয়ে বেস্ট পুজো। अब बाबा बहुत नज़दीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। तो কার থেকে পড়াশোনা করছি? সেই মহাজ্যোতি শিব বাবার থেকে। আর কে পড়ছি? আমি জ্যোতির্বিন্দু আত্মা পড়ছি। তো বুদ্ধি চলে যাবার কথা বাবার কাছে উপর দিকে। भल यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं, यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े है।
यह तो ज़रूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1,000 किराए का 4,000 बोलेगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हो। नहीं, उनको पैसे आदि की परवाह नहीं रहती। वो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज़ पसंद की, बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, है ना। तो बाबा बोलছেন দেখো যারা রাজা মহারাজা হতো ওরা তো মূল ভাও করবে না। তো 1,000 জায়গায় 4,000 বললেও সেক্রেটারিকে বলে দেবে তুমি কথা বলে নাও, তাই না। तो बाबा बोलছেন ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे। जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आँख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। এবার যে মাঝখানের লোক হবে সে কী করবে? নিজেরও কমিশন বের করে নেবে ওইখান থেকে, তাই না। যেহেতু রাজা মহারাজা তো ডাইরেক্ট কথা বলে না। तो बाबा बोलছেন कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं। ब्रह्मा बाबा तो राजा মহারাজাদের তাই না মহলে যাতায়াত থাকতো, তো তাদের অ্যাক্টিভিটি তো দেখতো না। जानते हैं कैसे कैसे उनों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है, তাই না। তো বাবা ব্রহ্মা বাবাকে বলছে এ আমার খজাঞ্চি আছে, মানে দেখভাল করার জন্যে, তাই না। বাবা বলছেন এর তো নিজেরই সম্পত্তি দিয়ে দিল, তার আর নিজের প্রতি আকর্ষণ নেই নিজের সম্পত্তিতে, তো বাবার সম্পত্তিতে কি আকর্ষণ হবে, তাই না। यह ट्रस्टी है जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। तो बाबा बोलছেন কেমন বেগার হব, লাস্টের সময় যেন কিচ্ছু মনে না পড়ে, আত্মা জ্যোতি থাকে বুদ্ধিতে আর কিচ্ছু না থাকে বুদ্ধিতে, তাই না। इस शरीर को भी अपना न समझे। এই শরীরও পেয়েছি, এটাও আমার নয়। তো শরীরই আমার নয়, তো ঘর বাড়ি ঠিকানা সম্পত্তি কিছুই আমার নয়, সবগুলো পাওয়া আর এখানে ছেড়ে যাওয়া, তাই না। हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेगर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, তাই না। বাবা বলছেন শরীরও আমার না, এত বেগার হয়ে থাকো তবে প্রিন্স হবে। आप मुए मर गई दुनिया, यह मंजिल है, समझते हो। बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया, তাই না। বাবা বলছেন যা বুদ্ধি থেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দেবে সেইগুলো বাবার কাছে অমানত্ব থাকলো। বাবা এবার জন্ম জন্মান্তর উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট সেগুলো তোমাকে রিটার্ন করতে থাকবে। তো কত লাভের সৌদা আছে। সমর্পণও করব, আমার কাছেও থাকবে, কেয়ারটেকারও হব, আর তার রিটার্নও পদম গুণা পাবো, জন্ম জন্মান্তরও পাবো। বাবা বলছেন ফায়দাই ফায়দা আছে। তাহলে কষ্টটা কোথায় আছে? মন থেকে সমর্পণ করা। এইটুকু কষ্ট বাচ্চাগুলো করতে পারে না, আবার আমার আমার শুরু করে দেবে। এবার এখান থেকে বেরিয়ে আমার আমার করব না তো, থাকবে তো যে ট্রাস্টি আছি, কেয়ারটেকার আছি,
থাকবে তো, না আবার আমার আমার শুরু হবে? तो बाबा बोलছেন, तो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसीलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने दिया, आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते, তাই না? বাবা বলছেন বাবা কারোর ধার উধার রাখবে না। যে বাবার বাড়িতে ছোট করেছে উইথ পদম গুণা ইন্টারেস্ট বাবা রিটার্ন করবে, তাই না? সে ভক্তি মার্গে করেছে আর জ্ঞান মার্গে করেছে, একদম বাবা রিটার্ন করবে, কিন্তু সচ্চা দিল থেকে করেছে, দেখাবার জন্যে নয়, তাই না? তো বাবা বলছেন আবার एकदम एक्यूरेट हिसाब, वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं, दान किसको करेंगे? तो सत्यजुगेर दुनिया, त्रेता जुगेर दुनिया, दापर जुगेर दुनिया অভাব বলে কিছু থাকবে না, তো কাকে দান পুণ্য করবে? তো দান পুণ্য করার সময়ই হলো এই কলিযুগের সময়, সঙ্গম যুগের সময়, তাই না? বাদবাকি সময় কাকে দান পুণ্য করবে? সবাই তো সুখে আছে। गरीब तो वहाँ होते नहीं, तुम ही फ़कीर से अमीर और अमीर से फ़कीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से मांगते थे, তাই না? দুয়াও কবে থেকে শুরু হলো? আগেকার মানুষগুলোকে দেখেছেন কত ফিটফাট থাকতো, তাই না? কত হেলদি থাকতো, কোনো দিন ডক্টর হসপিটাল সেইভাবে দরকার পড়তো না, মুশকিলে যদি কারো কিছু হলো, তাই না? তো ভাবো, তো কেউ কি কারোর জন্যে দুয়া চাইতে যাবে, প্রার্থনা করতে যাবে একে সুস্থ করে দাও? তো বাবা বলছেন সেইগুলো কোথায় করতে হয়? কারোর জন্যে দুয়া করতে হলে কোথায় করতে হবে? এখানে করতে হবে। फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बोलो कि बाबा যে অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে আমার গোপ গোপীগুলোকে জিজ্ঞেস করো। তো আমরা থাকি তো অতীন্দ্রিয় সুখে, যে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবো যে আমি অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি? বলতে পারবো তো? না মহা দুঃখে থাকি, না একটু একটু দুঃখে থাকি, না মাঝে মাঝে দুঃখী হয়ে যাই, না অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি? যতই পরিস্থিতি আসুক সবসময় অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি এরকম না, এখনো দুঃখ আছে? तो जिसको बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। তো যে শ্রীমতে চলতে থাকবে, বাবা বললো না অবক্ত মুরলিতে, যে যত শ্রীমতে চলবে তো একের আগে জিরো লাগছে, তো জমা হচ্ছে, তো যার জমা খাতা বাড়ছে সে খুশিতে থাকবেই থাকবে। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं, पहले थी बेहद की बादशाही, তাই না? সত্যযুগে কেমন থাকবে? বলে না চারো পহর আনন্দে রাস করবে, চারো পহর সব সাজানো থাকবে, 56 ভোগ, ভোগ মানে বানানো ভোগ নয়, সব রস, তাই না? কেননা দেবতারা ওইটুকুই খায় যতটা শরীরে প্রয়োজন। 56 ভোগ সামনে থাকলে কি হয়? আমাদের মতন থালা নিয়ে বসে পড়ে না, তাই না? তো বাবা বলে যে যত না খায় অত আবার রাস করে সব শেষ, তাই না? যেরকম ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখেছেন, খেলো লাফালো, আবার খেলো আবার লাফালো, আবার খেলো আবার লাফালো, তো কি দিনে 4 বার খাবে তো 4 বার আনন্দে নাচ করে নেবে, তাই না? তো সত্যযুগের জীবন হচ্ছে, তাই না, সৃষ্টির বাচ্চা অবস্থা, তো সেখানে সব ইনোসেন্ট বাচ্চার মতন খাবে আর রাস করবে, আনন্দ করবে, এর ছাড়া আর কোনো কাজই নেই, তাই না? पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए,
अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता, गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे, हाँ गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, তাই না? ভক্তি মার্গে কেউ মন্দির বানায়, সেটাকে পুণ্য কাজ মনে করে, কেউ ধর্মশালা খোলে যাতে অনেক আত্মারা একটু রেস্ট করতে পারবে, তাই না? বা হসপিটাল খোলে যেটাতে অনেক আত্মার কল্যাণ হবে। তো বাবা বলছেন যে যে যা পুণ্য করবে তার ফল তো পাবেই। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो केन पढ़ाते एसছে शिव बाबा? जाते आमादेरके राजादेरो राजा बनाबे। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े हैं, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते और सुनते हैं। बाबा बोलছেন ভক্তি মার্গে কী করতাম, শুধু শাস্ত্র পড়তাম শুনতাম, বেশ ওই শুনলাম সৎসঙ্গে বেশ হয়ে গেল ওই পর্যন্ত, তাই না? লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়লাম, পুজো শেষ হয়ে গেল, বেশ সব শেষ হয়ে গেল, তাই না? দুর্গা স্তুতি হলো, ব্রাহ্মণ এসে মন্ত্র পড়লো, মাইকে সবাই শুনলো, যে যার কাজে ব্যস্ত থাকলো, তাই না? ধারণ তো আর কিছু হচ্ছে না, সব শুধু স্বাহা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? বাবা বলছেন এখানে তো বাবা বলবে ধারণ করতে হবে, শুনতে বেশি হবে না, ধারণ বেশি করতে হবে। तो बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा बोलছে এ হচ্ছে সেই রকম ইম্পর্ট্যান্ট সময়, এরকম মুহূর্ত বারবার পাবো না যে ভগবান এসে তার কাজ করছে, সেই সময়ে আমি জানতেও পেরেছি আর সহযোগী হতে পেরেছি। এই ভাগ্য সবাইর হয় না, তাই না? দেখানো হয়েছে না অর্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছে তখন সে রূপে কি আছে? সহস্র ভুজা, সহস্র মুখ। তো ভগবানের সহস্র ভুজা সহস্র মুখের মধ্যে আমারও দুই ভুজা, আমারও এক মুখ আছে। এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি আছে যে ভগবানের সঙ্গে আমিও কম্বাইন্ড, আমরা সব বাচ্চারা কম্বাইন্ড, তাই না? সেই স্বরূপেই সে নিজেকে দেখাচ্ছে যে দেখো এরা সবাই মিলে আমার কাজ উদ্ধার করেছে। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो ज़रूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं, यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बे में वो हीरा है, তাই না? ব্রহ্মা বাবার শরীর। বাবা বলছেন এটা ডাব্বা আছে, ওর মধ্যে হিরে আছে, कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र।
छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसीलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या, কতবার বাড়িতে কখনো গৃহপ্রবেশ হলো, কখনো জন্মদিন হলো, তো কতবার বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হলো, কিন্তু এত কথা কি মাথায় ঢুকেছিল? তো বাবা বলছেন কতবার কৃষ্ণ পুজো বাড়িতে হলো, কৃষ্ণ স্তুতিও হলো, কিন্তু মাথায় কোনো দিন ঢুকলো যে আমাকে তার গুণ ধারণ করতে হবে? बाबा बोलছেন उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, তাই না? ব্যবসায় করতে যাচ্ছে তো আগে বাড়িতে কৃষ্ণ কথা শুনে নিচ্ছে, ভালো হবে, শুভ হবে, দিয়ে চলে গেল, মুসাফিরিতে বেরিয়ে গেল, সব পালের নৌকো নিয়ে ব্যবসায় করতে যেত না। তো বাবা বলছেন ব্যবসায়তে যাবার আগে, নৌকো নিয়ে যাবার আগে যাতে কিছু না হয় তার আগে কৃষ্ণ পাঠ হতো। तो बाबा बोलছেন वो तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छिछी दुनिया में लौटना नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন এখনও আমি বোট রেডি করেছি, এবার এই নৌকোতে যে তোমরা উঠবে তোমাকে আর দুনিয়াতে ফিরতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने धर्म मिलाकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वो तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं जो ताली बजे, তাই না? সব ধর্মের মত আলাদা, তো একসঙ্গে সুখ শান্তিতে কেমন করে থাকবে? সুখ শান্তি তো তখন হবে যখন একমত হবে, তাই না? মাউন্ট আবুতে গেলে বুঝতে পারি, সবাই উঠবে তো সবাই উঠবে, সবাই অমৃতবেলা করতে যাবে তো সবাই যাবে, যখন মুরলি শুনবে তো সবাই শুনবে, যখন খাবে তো সবাই খাবে, শুবে তো সবাই শুবে, তো একমত হয়ে গেল না? একদম আরম্ভ থেকে লাস্ট অবধি একমত, তো কোথায় দ্বিমতের ব্যাপারই নেই, তো সেখানে কোনো অশান্তিও নেই। तो बाबा बोलছেন दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार होते हैं। बाबा कमप्लेन করছেন আমি এত পড়াচ্ছি সবার মাথায় কিন্তু এক রস ঢুকছে না, আর করবেও না এক রস, ঠিক বলছে বাবা? না করব? यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, তাই না? বাবা সত্যিকারে বাবার বাচ্চাদেরকে দেখলে কখনো কখনো আশ্চর্য লাগে, তাই না? যদিও বা বাবা বলে ড্রামাতে আশ্চর্য মাত্রা লাগাবে না, কিন্তু এমন এমন বাচ্চাগুলোর অ্যাক্টিভিটি জ্ঞানের এত মিস ইউজ করে, তাই না? দেখে অবাক লাগে কি বুঝলো জ্ঞানটা, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवानोवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। तो এখন চলছে গীতা এপিসোড, ভগবান যে সব আত্মার পিতা, সে সব আত্মাগুলোকে গীতা শোনাতে এসেছে। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी से सिर्फ कह देते सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं
उनको सब भूल जाते हैं। আমরাই তো ছিলাম, আমাদেরকেই তো বিশ্বের রাজধানী দিয়েছিল বাবা, কত সুখ সম্পত্তি দিয়েছিল, প্রকৃতি আপ্যায়ন দিত, কত কত সুন্দর সে স্বর্গরাজ্য দিয়েছিল। আর আমরা কি করলাম? এইরকম বাবাকেও ভুলে গেলাম, কানেকশনও কাট অফ হয়ে গেল, আর হতে হতে ধীরে 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 সব হারিয়েও ফেললাম। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। এখন নিজেকে ভুলেই গেছি, বাবা এসে সব কিছু স্মৃতি করিয়ে দিচ্ছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे, स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। তো বাবা বলছেন, যদি মনে থাকে সঙ্গম যুগ চলছে, আমি গোপ গোপী আছি, তো অতীন্দ্রিয় সুখে থাকাটাও মনে থাকবে, তাই না? दूसरा, अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है, इसीलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है, इसीलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। তো আজকে কেমন থাকতে হবে? আমি আত্মা জ্যোতি, আর এই সৃষ্টি নাটকে বাবার অমানত, আমি কেয়ারটেকার, আমি ট্রাস্টি, তাই না? वरदान, सदा संतुष्ट रहे, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले, संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनी भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं, কে বিশেষ আত্মা হবে ব্রাহ্মণ কুলের? जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा, जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है, स्वयं भी संतुष्ट रहती है,
और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा, और अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनियाँ हैं, वही संतुष्ट मनियाँ हैं जो सदा संकल्प बोल, जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क, संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में, व कर्म में बाप दादा द्वारा, व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा, अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसे संतुष्ट मनियाँ ही, ऐसे संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। ऐसी संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं। राज्य अधिकारी बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं, और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। तो बाबा बोलছেন কারা হবে বাবার গলার হার, আবার রাজ্য অধিকারী হবে, আবার ভক্তরা সিমরন করবে। যারা সন্তুষ্ট মনি আত্মা তারা হলো বিশেষ ব্রাহ্মণ আত্মা। তো বাবা বলছেন সন্তুষ্ট মনি মানা নিজে তো সন্তুষ্ট থাকবই, আবার আমার চারিপাশে সংগঠনে সম্বন্ধ সম্পর্কে, তাই না, সবাইকে আমরা সন্তুষ্ট করব। কিন্তু কতটা? শ্রীমতের মর্যাদার সীমারেখা ভঙ্গ করে নয়, তাই না? সবাই ভাবে বাবা তো বলেছে সন্তুষ্ট করতে হবে, এবার কেউ যদি, তাই না, ঠিকঠাক ডিমান্ড নয়, তার ডিমান্ডটা ইল্লিগাল, তাহলে তাকেও সন্তুষ্ট করতে হবে, তাই না? তো বাবা সব কিছুতে কি বলেছে? মর্যাদিত হতে হবে, মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে হবে, কোথায় কত দূর আমাকে যেতে হবে তার লিমিট যেন আমার জানা থাকে। সন্তুষ্ট করব, কিন্তু বাবার লক্ষণ রেখার ভিতরে থেকে করব, বাইরে পার করে নয়, মর্যাদার সীমারেখা পার করে নয়। কেননা ব্রাহ্মণই মায়া হয়ে আসে, ব্রাহ্মণই তো, ব্রাহ্মণ বেশেই তো রাবণ আসলো না, তো মর্যাদার সীমারেখা ক্রস করবে তো কোন বেশে করবে? ব্রাহ্মণের আহ্বানে করবে। বাবার বাচ্চাই বাবার বাচ্চার জন্যে মায়া হয়ে আসবে, তাই না? সেই তাকে মর্যাদার সীমারেখা পার করানোর জন্যে প্রভাবিত করবে। তো আমাকে এটা জেনে থাকতে হবে যে কাকে কত দূর সন্তুষ্ট করা যায়। এখানে কোথায় বাবার শ্রীমতের রেখা পার হচ্ছে না, তো যদি পার করে করি সেটা পুণ্য খাতা নয়, সেটাতে হিসাব জোড়াবে। আর সেই হিসাব কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে? জ্ঞান যোগ পুরুষার্থ সব মাথা থেকে উড়ে যাবে, নেগেটিভিটি চলে আসবে, বাবার হাত ছেড়ে বসে থাকবে, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন সন্তুষ্ট থাকতেও হবে, করতেও হবে, কিন্তু মর্যাদার সীমারেখার ভিতর।
তাই না? তবে বাবার গলার হার হব আর রাজ্য অধিকারীও হব, ভক্তরাও सिमरन करो। स्लोगन, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर, मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर, मेहनत मुक्त बनो। তো বাবা বলছেন যদি মনে ফুল স্টপ লাগাতে শিখে গেলাম, কোনো নেগেটিভও চলে না, ব্যর্থ সংকল্পও চলে না, তো মনে যুদ্ধ নেই। আর যার মনে যুদ্ধ নেই তার পুরুষারত মেহনত মুক্ত। বাবা বলে না সব সময় মেহনত করো না, মেহনতওয়ালা তেতা যুগী আত্মা, যুদ্ধওয়ালা আত্মা, মোহব্বতে পুরুষার্থ করো, সহজভাবে একদম বাবার ভালোবাসায় মগ্ন হয়, লবলীন হয়, তাই না? যেরকম কৃষ্ণের গোপ গোপীরা সেই রকম পুরুষার্থ করো, তাই না? ভালোবাসায় পুরুষার্থ করো। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো কী বললো বাবা? কি ট্রাস্টি হয়ে থাকবো, আত্মা জ্যোতি শুধু, আর কিচ্ছু নই আমি, কিছুই আমার নয়, তাই না? আর দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে, সুদর্শন চক্র ফিরাতে হবে, আর অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। কেন বাবা বলে দিয়েছে, জিজ্ঞেস করো গিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখ কী জিনিস। তো লোকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসবে আমি কি বলবো? আমাকে জিজ্ঞেস করো না ভাই, আমি তো খুব দুঃখে থাকি, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খুব মন খারাপ হয়ে যায়, হ্যাঁ, তো অতীন্দ্রিয় সুখে আছি, হ্যাঁ। আর হ্যাঁ, আর প্রীত বুদ্ধি আত্মা হতে হবে, তাই না? বাবা বললো না নিজের সব কিছু বাবার, বলি চড়ে যাও। হ্যাঁ, বাবা আমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাতে এসছে, বুদ্ধি শিখাতে এসছে বাবা। হ্যাঁ, আমি ভাব থেকে মুক্ত থাকবো, আর সন্তুষ্ট থাকবো, সন্তুষ্ট করব, কিন্তু মর্যাদার ভিতরে। বলে না বেশি মিষ্টি হলে আবার, হ্যাঁ, অনেক বাচ্চারা কি করে, বাবা তো বলেছে সবাইকে সুখ দাও সুখ দাও, এবার সুখ দিতে গিয়ে এমন ফাঁসানি ফাঁসে, এবার জ্ঞানযোগ পুরুষার্থ খতম, কাহানি খতম, নেগেটিভিটিতে ভরে গেল। তাহলে এমন সুখ দিয়ে কী লাভ হলো? আমার পুরুষার্থই শেষ হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে লিমিটের মধ্যে, তাই না? সিমরন করবে, বাবারও গলার হার হোক। তো বাবাকে ছেড়ে কি আর বাবার গলার হার হব? এই জন্যে মায়া থেকে সাবধান। আর বাবা বলল যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধবালা ক্ষত্রিয় হবে, তেতা যুগবালা হবে। মনে যেন নেগেটিভ আসেই না, ব্যর্থ সংকল্পও ফুল স্টপ, তবে হবে মোহব্বতওয়ালা আত্মা, বাবার ভালোবাসায় লবলীন আত্মা। সেরকম পুরুষার্থ করো, সেরকম অবস্থায় যেন দেহ রাখি। যুদ্ধ স্থিতিতে দেহ রাখবো, নেগেটিভ চলছে, ব্যর্থ চলছে, তো ক্ষত্রিয় কুলের হয়ে যাও, তাই না? একদম আত্মিক স্থিতিতে থাক, ঠিক আছে? ওম শান্তি।